الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قالت أمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خادمك أنس أدعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما آتيته. رواہ البخاری. محترم سامعین و ناظرین، آج کی جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6433 ہے۔ اس حدیث کے اندر ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کوئی شخص کسی کے درخواست پر اس کے خاص نام کے ساتھ دعا کر سکتا ہے، اور آج کے درس میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ دعا کے اندر کون کون سے امور جائز اور درست ہے جس کے ذریعے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی امی والدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے لیے آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور کہا: اے اللہ، انس رضی اللہ تعالی عنہ کے مال اور اولاد میں برکت دے، اور اسے جو بھی دے اس میں برکت عطا فرما۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی خاص آدمی کے نام لے کر اس کے لیے دعا کر سکتا ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح نمبر 2 جو دعا میں جائز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی دعا میں کسی بے دین، مشرک یا ظالم کے برخلاف دعا کر سکتا ہے، ان کی ہلاکت و بربادی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے۔ کوئی ظالم ہو، بے دین ہو، مشرک ہو تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہلاکت اور بربادی کی دعا کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے لیے بددعا فرمائی اور کہا: یا اللہ، ان پر یعنی مشرکین مکہ پر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح 7 سال کی ان پر قحط سالی کو ان پر مسلط کر دے اور ان کے ذریعے ہماری مدد فرما، اور فرمایا کہ ابو جہل کو ہلاک اور برباد کر دے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کافر کے لیے، مشرک کے لیے یا بے دین کے لیے یا ظالم کے لیے ان کی ہلاکت اور بربادی کی دعا کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، کسی بے دین کے لیے ہدایت کی دعا کرنا بھی جائز اور درست ہے۔ ایک صحابی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ دوس ایک قبیلہ کا نام ہے، ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کا انکار کر دیا اور ایمان نہیں لایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گزارش کی کہ ان کے لیے بددعا کر دیں۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ اب اللہ کے رسول ان کے لیے بددعا کر دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کی دعا کی اور کہا: اللہ، دوس قبیلے کو ہدایت فرما اور اسے میرے پاس لے آ۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے لیے ہدایت کی دعا کرنا یہ جائز اور درست ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم، اسماء حسنہ اور اس کے صفات کے ذریعے دعا کرنا یہ جائز ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم، جو اللہ کے نام ہے،
जो सिफ़ात है उन नामों के ज़रिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमाता है। तो इसलिए अल्लाह ताला के नामों का वसीला लेना, उनका तवस्सुल इख्तियार करना ये जायज़ और दुरुस्त है, और उन नामों के ज़रिए अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं को कबूल करता है। इसलिए अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात का ज़रिया और उसका वसीला इख्तियार करना चाहिए। नंबर 5, दुआ में अपने नेक आमाल का वसीला लेना जायज़ और दुरुस्त है। याद रखें, दुआ में अपने नेक आमाल का वसीला लेना ये जायज़ है। सही बुखारी की हदीस, एक लंबी हदीस है कि 3 आदमी कहीं सफ़र में जा रहे थे कि अचानक बारिश होने लगी, तो लोग एक पहाड़ के गुफे में घुस गए वो लोग, और उसमें घुसने की वजह से बारिश ज़्यादा हो रही थी, तो अंदर से एक चट्टान आकर उसका मुंह बंद हो गया। तो उन लोगों ने अपने राय मशवरा की कि अपने नेक आमाल को याद करो और उसके ज़रिए अल्लाह ताला से दुआ करो। तो एक ने ज़िक्र फरमाया कि मैं अपने माँ के साथ, अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करता था, उनको खिलाता पिलाता था, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए थोड़ा सा पहाड़ चट्टान को खिसका दिया, हटा दिया। दूसरों ने अपने नेक आमाल का तज़किरा किया कि मैं अपनी चचेरी ज़ात भाई बहन से प्यार करता था, मोहब्बत करता था, और उनसे ज़िना करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। जब वो काम करने ही वाला था तो उसने अल्लाह ताला से मुझे डराया और कहा कि अल्लाह ताला से डरो और ये काम छोड़ दो। तो मैंने अल्लाह ताला से डरते हुए वो काम छोड़ दी। तो अगर मैंने तेरे रज़ा के खातिर ये काम छोड़ी है तो इस चट्टान को इसके मुंह से थोड़ा सा हटा दे। तो अल्लाह ताला ने उस चट्टान को थोड़ा सा हटा दिया। तीसरे आदमी ने अपने नेक आमाल का जिक्र फरमाया कि उसने एक मज़दूर से काम लिया और उसकी मज़दूरी अता की, तो उसमें उन्होंने कम समझकर उसको छोड़कर चला गया। उसने उसकी हिफाजत फरमाई और उसको बढ़ाता रहा यहाँ तक कि उससे खेत बना लिए, उससे मवेशी ख़रीद लिए और उसके मवेशी को पालने का एक आदमी भी रख लिया। फिर वो आदमी आया और उसने अपने हक़ का मुतालबा किया, तो उस आदमी ने कहा कि ये तुम्हारा हक़ है, तुम इसको ले जाओ। तो उसने ज़िक्र किया अल्लाह ताला से कि अल्लाह, अगर मैंने ये काम उस मज़दूर के लिए तेरे रज़ा के खातिर की तो तू इस चट्टान को इसके मुंह से हटा दे। चुनांचे तीनों के नेक आमाल के वसीले से मांगी गई दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई और उस चट्टान को उसके मुंह से वो हटा दिया और वो लोग नजात पाए। तो इस हदीस से, सही बुखारी की हदीस से, इससे मालूम होता है कि अपने नेक आमाल जो भी है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, सदका खैरात है, कुरान मजीद की तिलावत है, जो भी अच्छाई है, जो भी भलाई है, नेक आमाल है, उसके वसीले से हम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, उससे अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमाता है। इसी तरह नंबर 6, ज़िंदा नेक लोगों का वसीला लेकर दुआ करना ये जायज़ और दुरुस्त है। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1010 नंबर की हदीस है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में कहत साली पड़ता तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनके पास जाते और उन्हें बारिश के लिए दुआ करवाते और कहते, अल्लाह, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहयात थे तो उनकी ज़िंदगी में आपकी दुआओं के ज़रिए हम लोग बारिश तलब करते थे और खूब बारिश होती थी। चुनांचे अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, आपका चचा मौजूद है, उनकी दुआओं के वसीले से हम बारिश तलब करते हैं। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वसीले से दुआ की जाती थी और खूब बारिश होती थी। इस हदीस से हमें ये मालूम हुआ कि ज़िंदा कोई आदमी अगर है तो उन्हें दुआ के लिए कहना कि आप दुआ करें बारिश के लिए या किसी और राहत के लिए, किसी बीमारी से नजात पाने के लिए, और वो दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करता है। याद रहे वो शख्स ज़िंदा हो और उससे कहा जाए और वो खुद उसके लिए दुआ करे तो ऐसे आदमी की दुआ कबूल होती है। किसी मुर्दे का वसीला लेना, किसी पीर वली या कब्रों पे या मज़ारों में जाकर वसीला लेना कुरान और हदीस से कहीं से भी साबित नहीं है, ये शिर्क है। ज़िंदा आदमी को आप कह सकते हैं कि आप मेरे लिए दुआ करें, किसी इमाम को कह सकते हैं, किसी आप हाफिज़ को कह सकते हैं, कोई भी नेक आदमी हो उसे कह सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरी मुस्तकबिल के लिए, मेरे रिज़्क़ के लिए दुआ करे। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा वसीला लेना जायज़ भी है,
درست بھی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتا ہے۔ تو آپ حضرات کے سامنے جو چند چیزیں دعا میں جائز ہے وہ چیزیں پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک وسیلے کے ذریعے اور جائز وسیلے کے ذریعے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مقبول وقتوں میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔